اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. دشمن کی کاٹ پلٹ کا وظیفہ. ایک ہوتا ہے جادو کی کاٹ پلٹ کا وظیفہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے اثرات کی کاٹ پلٹ کا وظیفہ، یا بندش کی کاٹ پلٹ کا وظیفہ، رجت کی کاٹ پلٹ کا وظیفہ، ٹھیک ہے جی. لیکن آج آپ کو دشمن کے حوالے سے ایسی کاٹ پلٹ بتائیں گے. پہلے تو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ دشمن کی زبان بندی جیسے کہتے تالا لگ جائے گا اس طریقے سے، یعنی کہ اس میں اب یہ ایک چیز ہے، اس کو میں واضح کرتا ہوں تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ کو وظیفہ سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے جی، ان مبارک ناموں کا یہ وظیفہ ہے. اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے. صرف ایک ہی سورہ مبارکہ اور ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے. آپ سمجھ لیں وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے اور اس سے آپ کو فائدے کیا کیا حاصل ہوں گے. پہلے ہم وظیفہ آپ کو گوش گزار کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فائدوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلے فائدوں میں آپ کو میں تھوڑا سا اشارہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ رزق دولت، کہتے ہیں نا کہ رحمتوں کو بھرنے کا یہ لاجواب وظیفہ ہے، دولت کو رزق کو بھرنے کا لاجواب وظیفہ ہے. دیکھیں زندگی میں ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ جس جگہ پہ دشمن ہوتا ہے وہ دشمن آپ کو بلیک میل کرتا ہے، دشمن آپ پہ جادو کرتا ہے، تو آپ کا کاروبار 110% آپ کا نیچے جاتا ہے. آپ کی فیملی، آپ کا گھر، آپ کی زندگی، آپ کے معاملات، ساری ہر چیز نیچے جاتی ہے، بلکہ لڑائیوں میں، فسادات میں چلی جاتی ہے اور بہت سارے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اصل میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری زندگی میں دشمن ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دشمن ہمارے ساتھ اخلاق سے بھی پیش آتا ہے. اور یہ جو میٹھے دشمن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ظالم قسم کے ہوتے ہیں. ان کا اخلاق بڑا زبردست ہے بات چیت کا، لیکن ہمارے جو ہے وہ پشت کے پیچھے ایسی سازش کرتے ہیں. کچھ دشمن تو سامنے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، جو بلیک میل کرتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں. تو یہ دشمن کی کاٹ پلٹ کا تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک دشمن جو ہے وہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو وہ بلیک میل کر رہا ہے، یا آپ کو وہ گالیاں نکال رہا ہے، یا آپ کے خلاف آپ کہیں پہ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے ذریعے آپ کے نوکری کے جانے کا خطرہ ہے، یا کوئی خواتین ہیں ان کو لگتا ہے کہ مجھے طلاق ہونے کا خطرہ ہے، یا میری گھر میں زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہے. تو اس طرح کے معاملات میں وہ یہ کاٹ پلٹ سمجھ لیں. مثال کے طور پہ جو شخص آپ کو، کوئی بھی مرد ہے یا خاتون ہے، کوئی بھی زید بکر کوئی بھی ہو، وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو پہلے نمبر پہ کاٹ ہوگی. کاٹ کیسے ہوگی کہ اس کے ذہن سے آپ کا نام نکل جائے گا، آپ کا خیال نکل جائے گا، اس کی توجہ ہٹ جائے گی. پلٹ کیسے ہوگی؟ وہ ایسی الجھن میں، ایسی ٹینشن میں آ جائے گا، ایسی آزمائش میں آ جائے گا کہ وہ خود اپنے معاملات میں اتنا الجھ جائے گا کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کی زبان پر یہ مجبوراً جملہ نکلے گا کہ چھوڑو یار اس کو، اپنا کام دیکھو، ادھر میں پھنسا پڑا ہوں، اس کو دفعہ مارو. یعنی کہ اس طرح کا وہ خود میں اتنی پریشانی میں جو وظیفہ یہ کرے گا، اس کے رزق میں، کاروبار میں بے انتہا اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کا جو شادی کی بندش خدا نخواستہ اگر لگی پڑی ہے، یا کاروبار کی بندش جو ہوتی ہے وہ اگر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. یہ بندش، یہ جادو، یہ دشمن، یہ کاروبار، یہ رزق، یہ برکت کے معاملات، یہ سب موضوعات ایک ہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے اس گھر میں رزق نہیں آتا، برکت نہیں ٹھہرتی، وہاں پر جو ہے نحوست ہی نحوست ہوتی ہے. کیونکہ نحوست کا تعلق جو ہے وہ شیطانی جنات کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطانی جن اور جنیاں، یعنی کہ یہ جادو کے ذریعے بھی اگر آئیں، بندش کے ذریعے، کوئی بھی جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ جنات کو پہلے قید کرتا ہے، پھر ان جنات کو وہ کہتا ہے کہ فلاں گھر میں جا کے آپ نے جو بھی اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ جنات اپنے کام پہ آ کے بیٹھتے ہیں. تو حضور کی حدیث ہے جس جگہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہاں پہ نحوست،
नजासत, वहाँ पे लड़ाई, वहाँ पे बहुत अजीबो गरीब किस्म के मामलात। फिर उसमें जो है वो दुश्मन ऐसे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि एक दुश्मन से निकलता है तो दूसरा दुश्मन पैदा हो जाता है, बल्कि एक वक्त में 10-10 जगह से दुश्मनी का सामना जो बंदा कर रहा होता है, हर तरफ से उलझनों परेशानियों में घिरा होता है, वो 110% कैदी जिन्नात की पाबंदी में होते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो जिननी जिसको कोई बंदा अपनी कैद में कर ले अमलियात के ज़रिए, 41 दिन के चिल्ले के बाद या 90 दिन के चिल्ले के बाद, फिर उनसे मुआहिदा करके फिर उनको किसी पर मुसल्लत करे, तो वो अपनी ड्यूटी पर मामूर रहते हैं, वो कैदी हैं। उनको अगर आप निकाल भी देते हैं तो वो फिर वापस आएंगे, उन्होंने कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो अब इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप ये वजीफा करेंगे तो ये ऐसा लाजवाब अमल है कि किसी भी किस्म का दुश्मन हो उसकी जुबान पर यकीनी तौर पर ताला लग जाएगा, आप खुद देखेंगे। और इस अमल के रिजल्ट आपको ये नहीं होगा कि आपको 6 महीने बाद मिलेंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये अमल करें, पहली रात के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, फ़ायदा इसका हासिल हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा मकरूज है, कर्जों में डूबा हुआ है, और दूसरा बंदा है दुश्मन। आप ये समझिएगा, काट पलट के साथ साथ ये चीज़ भी समझ लीजिए। एक बंदा है जिसको पैसों की ज़रूरत है, दूसरा बंदा है जिसको दुश्मन से निजात की ज़रूरत है। सवाल मेरा ये है, जो बारीक है, जो समझना है आपने, कि आपको कर्जों से निजात के लिए या दस्ते गैब से मदद के लिए आपको उम्मीद है, वो मदद कैसे आएगी? वो अल्लाह की रूहानी ताकत, जिसे मौक्कलात भी कहा जाता है, नेक ताबे जिन्नात भी कहा जाता है, समझ आ रही, जो इस अमल के ताबे होंगे, जो अमल आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से वो रूहानी ताकतें आके आपके लिए दस्ते गैब से मदद इस तरीके से करेंगे कि आपके किसी अजीज़ों अक़रबा रिश्तेदारों में से या किसी भी आपके कुराबा में से, करीबियों में से किसी के दिल में जाके नरम गोशा पैदा करेंगे, आपके लिए ख्याल पैदा करेंगे, यार वो फलाना बंदा बड़ी टेंशन में है, परेशानी, उसकी मदद करनी चाहिए, या आपने किसी की रकम देनी है, उसके दिल में रहम पैदा करेंगे। समझ आ रही बात की? इसी तरीके से ही दूसरी तरफ दुश्मन है, तो यही रूहानी ताकतें जाकर उस दुश्मन के दिलो दिमाग से आपका ख्याल निकालेंगी, जुबान बंदी करेंगी। ठीक है, आपके खिलाफ वो बोलेगा नहीं, उसके दिमाग में जो शैतानी ताकतें उसको आपके खिलाफ उकसा रही हैं, उनको साइड पे करेंगे। समझ आ रही बात की? यानी कि ये रूहानी ताकतों से काम लेना है आपने, कि आपने काम किस मकसद के लिए लेना है। मिसाल के तौर पे इस अमल को बे औलाद औलाद नरीना के लिए भी कर सकते हैं, कैदी से रिहाई के लिए भी कर सकते हैं। सेलमैन जो है वो अपना सामान बेच रहा है और वो चाहता है कि सामने वाला खरीदार, जैसे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, कि मेरा प्लाट बिक जाए, ये वो, तो ये वजीफा करे, उसका प्लाट बिक जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लें। ठीक है, इसी तरीके से जो है किसी का मकान नहीं बिक रहा, किसी की सवारी नहीं बिक रही, किसी की शादी नहीं हो रही, तो असल में इस अमल के मातहत जो ताकतें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे, अगर आप चाहेंगे कि आपके दुश्मन की जुबान बंद हो जाए, बंद से मुराद ये नहीं है कि वो बोलना बंद हो जाएगा, बात करना बंद हो जाएगा। जहां पर जुबान पर ताला लगने का से मुराद या जुबान बंदी से मुराद ये है कि आपके खिलाफ वो बात करना बंद कर देगा। ठीक है, उसकी जुबान पर आपका नाम नहीं आएगा, उसके दिमाग में आपका नाम नहीं ठहरेगा, उसके दिल से, यानी कि दिल से, दिमाग से, जुबान से उस नाम को खारिज कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस अमल को आप बेशुमार जायज़ मकासद के लिए कर सकते हैं। हाँ, किसी किस्म का जादू है या असरात है किसी भी किस्म के, या आपको शक है कि जादू के ज़रिए कोई मामलात में उलझन है या बीमारी है किसी भी किस्म की, तो उससे शिफा का जो है वो हम दम करते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज या चैट मैसेज दे दें, कॉल नहीं हम सुनते, लेकिन ये है कि आप वो मैसेज दें तो उसका आपको 24 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन अगर कोई कहता है जी हमें तरीका बताएं वजीफे का, ये वो तरतीब बताए, तो वो हम बिल्कुल नहीं बताते, उसके वजह के टाइम ही नहीं होता ना। तरतीब तरीका सब हम इस वीडियो में बताते हैं और बताएंगे आज के वजीफे का।
تو उसी मौजू पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कोशिश करें मुकम्मल वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, जो है हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आपने इस अमल को, ये सूरह यासीन कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है, सूरह यासीन, इसको आपने एक मरतबा पढ़ना है। ठीक है जी। ये दुश्मन के हवाले से आपने इसको इशा के बाद पढ़ना है, किसी भी किस्म का दुश्मन का मामला है या जादू का मामला है। और उसके बाद अगर आपने रिस्क में फरावानी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुश्मन जो है उसके लिए रात को, और रिस्क कारोबार में बरकत के लिए फजर के बाद। ठीक है। जैसे शादी की बंदिश है वो आप रात को करें, ये वजीफा इशा के बाद। ठीक है। जादू से जो है वो निजात के लिए आप इशा के बाद करें। जिस्म में किसी भी किस्म की बीमारी है, उस बीमारी से शिफा के लिए आप इशा के बाद इस वजीफे को करें। ठीक है ना जी। तो दौलत और रिस्क और बरकत और कर्ज से निजात के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए आप फजर की नमाज से पहले या फजर के बाद आप ये अमल करें, तो इससे आपको बड़ा फायदा हासिल होगा। बेशुमार इसके फवायद हैं, फ्यूज़ व बरक़ात हैं। बुजुर्गान दिन औलिया कामिलीन के यहाँ बड़ा मुजर्रब अमल है। ये सूरह यासीन हमने एक मरतबा पढ़नी है। ठीक है जी। आप इसका तरीका कार ये है कि 7 टाइम 7 मरतबा हमने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बड़े हौसले के साथ, बड़े सुकून के साथ मैं आपको ये वजीफा समझाऊंगा ताकि आपको ज़रूरत पेश ना आए किसी भी किस्म की, कि आपको जो है सवाल ना आपके जहन में कुछ रह जाए। तरतीब के हवाले से, तरकीब के हवाले से मैं आपको मुकम्मल गोश गुजार कर देता हूँ। हाँ, अगर मैंने कुछ लोग अब पूछना शुरू हो जाएंगे जी फलां मकसद के लिए हम किस टाइम करें। मिसाल के तौर पर कोई भी मकसद हो सकता है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, तो देखें आपकी मर्जी है, आप फजर के बाद करें या इशा के बाद करें, कामयाबी आपको मिलेगी। दुश्मन की काट पलट के हवाले से जो है ये आप इशा के बाद करें। काट से मुराद ये है कि दुश्मन के ज़हन और दिमाग से आपका ख्याल निकल जाएगा। पलट से मुराद ये है कि वो शैतानी ताकतें जब पलटेंगी उस पर तो वो उसको अपनी ही उलझनों में शिकार कर देंगी। ठीक है जी। अब ये 7 टाइम आपने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। पढ़ने के बाद 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। ठीक है। दुरूद इब्राहीम पढ़, ये तरतीब, इसी तरतीब से ही इस अमल को करना है, तो आपको इंशाल्लाह पहली रात फायदा हासिल होगा। 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद 1 मरतबा आपने सूरह यासीन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब आपने अल्लाह के 3 मुबारक नाम हैं, उन 3 मुबारक नामों को आपने पढ़ना है। समझ लीजिएगा। पहला नाम है या काबिज़ु, इसका माना है कब्ज़ करने वाला, और इसके आदाद कमरी जो है 903 है। ए कब्ज़ करने वाले, यानी कि वो ख्यालात जो दिल में, जो दिमाग में जो छुपे बैठे हैं, शैतानी ताकतें जिनको जिन्नात, जिन्नियाँ वगैरह कहा जाता है, तो ए कब्ज़ करने वाले, मेरे फलां बिन फलां जो दुश्मन है उसके दिलो दिमाग से हर किस्म की शैतानी ताकत को कब्ज़ कर ले, या मेरे ख्यालात को जो मेरे खिलाफ जुबान चल रही है, तो ये यूं कह लीजिए कि आपके दुश्मन पर आपका रौब दबदबा जारी हो जाएगा, और वो जो है आप पर किसी किस्म की कोई भी मुज़ाहमत नहीं कर सकेगा, किसी किस्म का कोई हमला नहीं कर सकेगा, बल्कि वो नाकाम, फिर नाकाम, फिर नाकाम, फिर नाकाम, 1000 बार कोशिश के बावजूद भी वो नाकाम होगा। आपने ये वजीफा नहीं छोड़ना जब तक आपकी दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए निजात ना हो जाए, या आप पर करोड़ों रुपए का कर्ज है तो कर्ज से निजात ना हो जाए, या मकान खरीदना है तो जब तक आप मुकम्मल मकान, दुकान या जो भी चीज़ है उसकी पेमेंट ना कर दें। ठीक है जी। यानी कि अपने मकसद में मुकम्मल कामयाबी तक इस वजीफे को जारी रखना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप इस अमल को बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए और हर मामले में बरकत के लिए, दुश्मन से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपने तब तक इस अमल को जारी रखना है जब तक आप मुकम्मल कामयाब नहीं हो जाते। या काबिज़ु, अब इसके मुवक्किल का नाम है अतराई। ठीक है जी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू का दूसरा मुबारक नाम है या बासितु। ठीक है जी। ये या बासितु के बाद है या राफिउ, या ज़बर अलिफ या, रा ज़बर अलिफ रा, फाज़िर फी आइन पे शुरू,
یا رافعو، ٹھیک ہے جی. یہ اب اس طریقے سے پڑھنا ہے. وقت کافی ہو گیا، وگرنہ یا باسطو یا رافعو یا قابضو کے موقلات پہ بات کرتے تو ماشاءاللہ بڑا لطف آنا تھا، لیکن پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. تو یہ آپ نے 7 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 ٹائم 7 مرتبہ درود ابراہیم، اور سورہ یاسین کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا قابضو یا باسطو یا رافعو، یہ آپ نے جو ہے اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. یا قابضو یا باسطو یا رافعو 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے. جس مقصد کے لیے بھی کرے پانی پہ ضرور دم کرنا ہے، چہرے پہ سر پہ مساج کر کے پانی پینا ہے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد اور حاجت کی. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو یا قابضو یا باسطو یا رافعو پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یا صبح پڑھیں تو سارا دن پڑھتے رہیں. اس کو جو ہے کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے. کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. بات چیت بھی کرنی، کاروبار بھی کرنا ہے، وضو ہے نہیں ہے جس حالت میں بھی ہے، ہر حالت میں یہ آپ پاکی نپاکی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے. مرد و خواتین سب کو اس عمل کی اجازت ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اجازت دیجیے.